राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सोनाई की विधायक तथा असम राज्यसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लस्कर शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय से किया गया रिहा। इलाके के लोगों में छाई खुशी की माहौल। चिकित्सा महाविद्यालय में लगातार कई युवाओं की मौत को लेकर छात्र संगठन आमसू के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया शोक। जल्द से जल्द चिकित्सकों को बहिष्कार किए जाने का किया मांग। कोरोना वायरस के रोकथाम तथा सहयोगिता के कई पहलुओं को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित हुआ सभा। सभी स्तर के लोगों की सहयोगिता का किया गया मांग। मरने के बाद भी कोरोना वायरस के काले साए से लोगों को नहीं मिल रही है निजात। शब जहां के क्षेत्र में झेलनी पड़ रही है परेशानी। असम गण परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रफुल्ल महंत बराक घाटी के दौरे में करीमगंज जिले में जनसभा को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं से किया बातचीत। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा के दौरान आखिरकार सोनाई की विधायक आमिनुल हक लस्कर को रिहा कर दिया गया। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका इलाज क्षेत्र चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा था, तो इसी दिन कार्यकाल खत्म होने के बाद उनकी जांच एक बार फिर से नेगेटिव आ जाने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। इस कार्यक्रम में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। उनकी रिहाई से इलाके के लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর অভিজিৎ স্বামী ওনাকে এখানে উত্তর দিয়ে সম্মান জানালেন। আজকে চারমুনা আমি তো ওখানে জিজ্ঞেস করি চারমুনা দাদা আইয়া বাবা কাটবা প্লিজ প্লিজ Tapos. Tapos. क्षेत्र चिकित्सा महाविद्यालय में लगातार 5 युवकों की मौत को लेकर छात्र संगठन आमसू के कार्यकर्ताओं ने क्षोभ व्यक्त किया है। उनका कहना है कि क्षेत्र चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों की लापरवाही के चलते शामसुल हक तथा कई दूसरे हस्तियों की मौत हो चुकी है, जिसका मुआवजा आखिरकार कौन भरेगा इस बात पर कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि चिकित्सा परिसेवा बेहाल होने पर तथा चिकित्सकों की लापरवाही के चलते लोग परेशानी झेल रहे हैं।
গত 60 তারিখে শিলচর মেডিকেল কলেজে গত 4 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে একজন পেশেন্ট ডক্টরদের নেগলিজেন্সির কারণে ওই পেশেন্টটা মৃত্যুর মুখে পরিণত ওই পেশেন্টটা হয়েছে। পেশেন্টটার নাম হইল গিয়ে আপনার মাসুক আহমেদ। আপনারা সবাই জানেন যে ডক্টরদের নেগলিজেন্সির কারণে ওই পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। ওই পেশেন্টের আরও 2-4 দিন আগে আরও একজন পেশেন্ট সায়ন দাস বলে একজন পেশেন্ট, ওই পেশেন্টের খুব বেশি জ্বর ছিল। হ্যাঁ, আজকে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল শিলচর মেডিকেল হলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভে ধর্নার কার্যসূচি ছিল। আমাদের যখন আমরা আমসু একটি প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে, যুবকরা যখন শুনেছেন, তো চতুর্দিক থেকে প্রায় হাজারখানেক যুবক রেডি হয়ে গিয়েছে। তখন আমরা চিন্তা করছি ল অ্যান্ড অর্ডারের কথা এসে যাবে। তাই আমরা এই প্রোগ্রামকে স্থগিত করে এই সংবাদ মাধ্যমে আপনারা মারফতে 2-4টি কথা তুলে ধরেছি যে শিলচর মেডিকেল কলেজে বর্তমানে যে নাটক চলছে, ওই নাটকগুলোকে অতি সুন্দর বন্ধ করাও। প্রথমে কোভিড টেস্ট, তারপরে রিপোর্ট, একের পর এক ছেলেরা জান যাচ্ছে। এখন বর্তমানে আরেকটি কথা শুনেছি যে কোনো কোভিড আক্রান্ত যদি কোনো মানুষ মারা যায়, প্রথমে করে এরপরে 15 হাত নিয়ে কী চলছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এই সমস্ত জিনিসে সরকারের কাছে আমাদের মুখ্য দাবি হচ্ছে এই সমস্ত জিনিসে খেয়াল করা হোক, এবং ওই যে আমরা দাবি করেছি ওই সমস্ত মানুষগুলোকে সাসপেন্ড করা হোক 24 घंटाর ভিতরে, নাহলে আমরা आंदोलन करते बाध्य। कोविड-19 वायरस के रोकथाम तथा उन्नयनमूलक पहलों को लेकर शिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय में सभा आयोजित किया गया। सभा में पत्रकार तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर आलोकपात किए गए। आरोप प्रत्यारोप के कई पहलुओं का खुलासा भी किया गया। तो वहीं दूसरी ओर शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में किए जा रहे गतिविधियों के बारे में भी उपायुक्त सुमित सत्तावन और दूसरे अधिकारियों ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। মোস্টলি সোশ্যাল মিডিয়ায় মাসুকের ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা ছিল। মাসুক বোধহয় রবিবারে ভর্তি হয়েছে, আমি যেটা শুনেছি, বা ডিপার্টমেন্ট থেকে ওরা একটা আমাকে প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন দিয়েছে, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা ছিল এবং ও রবিবারে ভর্তি হয়েছে। ওর যেটা ব্লাড টেস্ট করা হয়েছে, ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট যা এসছে, ওর বাবাকে ওর যখন আত্মীয় একজন কে ছিল, কি এম রহমান না কে ছিল না কেউ জানানো হয়েছে। ভর্তি যখন হয়েছে মোটামুটি অক্সিজেন 90-93% ছিল, আমরা যে রিপোর্ট দেখেছি। কিডনিতে প্রবলেম ছিল। আমাদের আরেকটা অসুবিধা হচ্ছে, প্র্যাকটিক্যাল যেটা আমি বলছি, যে কারণে অসুবিধাটা হয়, অনেক সময় পেশেন্ট ডিটোরিয়েট করলে আমরা পেশেন্টকে আইসিইউতে শিফট করতে পারি। মেডিকেল কলেজে 2টো আইসিইউ কন্টেনমেন্ট জোন হয়ে গেছে বিকজ অফ করোনা পেশেন্ট। আমরা গত 3 মাসে আমাদের প্রথমে ছিল 5টা আইসিইউ বেড, আমরা 5টার সঙ্গে 5টাকে বাড়ি 14টা করেছি, খালি নন করোনা কেস। করোনার জন্য আমাদের 12 আর 4 16টা বেড এক্সট্রা, আমরা 5 থেকে 14 আর 14 ধরুন 28টা বেড, এটা জাস্ট 3 মাসের মধ্যে আমরা করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন আইসিইউতে যেমন আমি বলছি, একটা পেশেন্ট আসলে জ্বর কাশি র্যাট নেগেটিভ, ওকে আমরা আইসিইউতে ভর্তি করলাম। র্যাট সবাই জানে যে 100% পজিটিভিটি আসে না, পেশেন্টের 2 দিন পরে বেরিয়ে গেল করোনা পজিটিভ। তো কী লাভ? পুরো আইসিইউটা কন্টেনমেন্ট জোন হয়ে গেল, যারা ডাক্তার আছে ওরা কোয়ারেন্টাইনে চলে গেল। ঠিক আছে, এখন আইসিইউটা যখন কন্টেনমেন্ট জোনে গেল, এই আইসিইউতে নতুন কোনো পেশেন্ট দেওয়া যাবে না, হয়তো বেড আছে কিন্তু নতুন পেশেন্ট দেওয়া যাচ্ছে না। এগুলো হলো প্র্যাকটিক্যাল কিছু প্রবলেম, মানে আপনি নিজে হয়তো যেতে চাইবেন না, জানতে চাইবেন না, এগুলো প্র্যাকটিক্যাল কিছু প্রবলেম, যেটা মানে কোনো মানে কী বলবো আমি। मरने के बाद भी लोगों को निजात नहीं मिल रही है। जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होकर अपनी मौत को कगार पर पहुंच पा रहे हैं, उनकी शव दाहन के क्षेत्र में भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोरोना के काले साए से लोग अब भी खतराए हुए हैं।
क्योंकि कई क्षेत्र में जहां जिला प्रशासन कोरोना मरीज के मौत के बाद ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में किसी दूर इलाके में ले जाकर शवदाह कार्यक्रम आयोजित करता था या अंत्येष्टि कार्यक्रम आयोजित करता था, तो इसी दौरान जिला प्रशासन की ओर से सिलचर के शमशान घाट में शव जलाने के दौरान लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आवासीय क्षेत्र के लोगों ने 6 अगस्त को इस संदर्भ में गहरा क्षोभ व्यक्त किया और शमशान घाट के दरवाजे पर पाबंदी लगा दिया। बहरहाल उपायुक्त व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति के बाद रात को शव दाह किए जाने का अनुमति दिया गया। गौरतलब है कि दिन दहाड़े कोरोना वायरस के मरीज का शव दहन किए जाने को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने नाराजगी भी व्यक्त की। आप ऐसे बोलने से नहीं होगा। ठीक है, हम लोग দিনের বেলা জ্বালায়, দিনের বেলা তারা লাশ লইব গাড়ি গেছে এখান থেকে 16,000। তখন আমরা খুশি যে না এটা হইতো না, রাত্রে জ্বালায় কিন্তু দিনের বেলা আমরা জ্বালাইতে দিতাম, আজকাল লাশ আনতে দিতাম। ওই সবের এটাই আমরা অফিসার আইছে, ওই তাই নাইলো দিলে সব হইলো। হ্যাঁ, করোনা পেশেন্ট আনছে না এখনো, মানে আমরা রিকোয়েস্ট করছি। আপনি বিধায়ক মানে কোঅপারেটর কিরা বলা পরে তাই মানলো যে যা আপনারা কত মানা হইব রাত্রেই জ্বালানি। আপনার ডিমান্ড কিটা? রাতের বেলা রাত্রে জ্বালাইতো, রাত্রে 10টার পরে আমরা জ্বালাইতো, দিনের বেলা হইতো না জ্বালানি। আমরা দিনের বেলা জ্বালাইলে আমরা সবের অসুবিধা, বাচ্চা আছে, বাচ্চারা ওইটা ধুমায়ে তারার ক্ষতি করবো, এটাই আমরা রিকোয়েস্ট, আর কিছু না। असम गण परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रफुल्ल महंत बराघाटी के दौरे में आए हुए हैं। इसी दौरान करीमगंज जिले में 6 अगस्त को उन्होंने कई सभाओं में योगदान दिया, जिनमें सरकारी अधिनियम को मानकर कार्यकर्ताओं से बातचीत किया गया। बराघाटी की विभिन्न समस्या तथा पहलुओं को लेकर तथा कई सिंडिकेट राज के गतिविधियों को लेकर भी आलोकपात किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में अगप दल की ओर से अहम तौर पर कई कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाने का जानकारी भी दिया। এপ্লিকেশ্যন ইছ্যু কৰিছিলে হোম মিনিষ্ট্ৰী, তেতিয়া আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা লোকসকলক লৈ গুৱাহাটীত এখন কনভেনশ্যন কৰা হৈছিল আৰু অসম আন্দোলনৰ সংগ্ৰামী মঞ্চ নামৰ এটা মঞ্চ গঠন কৰা হৈছিল। প্ৰতিপক্ষবোৰৰ প্ৰতি মোৰ দায়বদ্ধতা আছে, অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত মোৰ দায়বদ্ধতা আছে, এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে, এজন বিধায়ক হিচাপে, আৰু সেই দায়বদ্ধতাই মই ৰাইজৰ মাজত ক'ব লাগিব। এতিয়া যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে কৰিব পাৰে, মই ক'ব নোৱাৰোঁ। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के तहत सिलचर के मालूग्राम क्षेत्र में स्थित 2 नंबर वार्ड में श्रद्धा व मर्यादा के साथ आनंद उल्लासपूर्ण माहौल में लोगों को बधाई प्रकट किया गया, लड्डू भी बांटे गए। 2 नंबर वार्ड के वार्ड कमिश्नर व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। উপলক্ষে আমরা 2 নম্বর ওয়ার্ডের তরফ থেকে আমি শিবানী মন্ডল বলছি, একটু মিষ্টি বিতরণ হচ্ছে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। करीमगंज जिले के नीलाम बाजार क्षेत्र में बिजली विभाग के कार्यालय में आवासीय क्षेत्र के ग्राहकों ने गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए कार्यालय का घेराव किया और विभागीय एसडीओ व दूसरे कार्यकर्ताओं से बातचीत किया। कार्यकर्ता तथा ग्राहकों का आरोप था कि बिजली परिसेवा के दौरान बेहरहाल परेशानी झेल रहे लोग लगातार बड़े पैमाने पर बिजली के बिल तो पा रहे हैं, लेकिन बिजली के संयोग प्राप्त नहीं कर रहे हैं। बेहरहाल परेशानी के कगार में जिद है। कार्यकर्ताओं तथा आम जनता ने जमकर बिजली विभाग के कार्यकर्ताओं से कई सवाल किए, जिसके सही जवाब देने में बिजली विभाग के कार्यकर्तागण नाकामयाब रहे। एमएसएफ এর মুসলিম স্টুডেন্ট ফেডারেশন और ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট और সেক্রেটারি দিয়া আমরা যোগে
কেন গিয়ে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, মেমোরেন্ডাম দেওয়ার পরে তারগুলো বিচারে আমরা ওটাও বলছেন যে আগামীকালকে মিটিং হইয়া আমাদের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হইব। আর এখন আমার বিগত কতদিন থেকে 10-15 দিন থেকে আমাদের বিদ্যুতের কারণে এত যে কষ্ট করি আর আমাদের নিজামবাজার এরিয়ার মানুষ তাদের কাছে আমরা নিজামবাজার এরিয়ার মানুষ তারা শুধু মানুষ লাগে না। যেহেতু আজকে আমরা 3-4টা ক্লাব মিলিয়ে গেছিলাম, যাওয়ার পরে আমরা সার্কেল অফিসারে আমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝাইছেন, তারা বুঝানোর কারণে আমরা অনেক থ্যাঙ্কস জানাইয়া। যেহেতু উনি আমাদেরকে বলেছেন যে উনি কালকে 3টার সময় পুরো রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সব মানুষ একত্রিত হইয়া একটা মিটিং হইব, যে মিটিংও যদি একটা সিদ্ধান্ত লওয়া হইব কারেন্টটা যদি 24 ঘন্টার মধ্যে কত ঘন্টা দিব ওটা কালকে একটা ডিসিশন লওয়া হইব। যেহেতু এখন যদি 24 घंटार मध्य 2 घंटा दे 2 घंटा दे 0 बोल। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में अयोध्या में श्री राम मंदिर की भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर काटीगोड़ा विधानसभा इलाके में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मिलीजुली प्रयास से उत्तम कुमार नाथ फैंस क्लब के सहयोग से बुधवार को चौरंगी पॉइंट क्षेत्र में दीपावली का माहौल बनते देखा गया। कार्यकर्ताओं ने बम बधू से कार्यकर्ताओं ने प्रदीप प्रज्वलन कर इस तिथि को आनंदपूर्ण रूप से उद्यापन किया। सोनाई के विधायक आमिनुल हक ने गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए सोनाई विधानसभा केंद्र के काजीडहर क्षेत्र से 3 साल की बच्ची की अपहरण किए जाने की वारदात को लेकर पुलिस प्रशासन से जल्द उसे उद्धार किए जाने का मांग रखा है। पत्रकारों के सामने बातचीत के दौरान उन्होंने इस सदन में खुलासा किया और जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन को इस कार्रवाई पर कड़ी कदम उठाए जाने का मांग रखा। जो किडनैपर को अरेस्ट कर लिया, किडनैपर को
पॉकेट से उसको टूल भी मिला है, लेकिन वो इतना मिसगाइड कर रहा है, वो आगे को रिकवरी नहीं हो। तो अब चीफ मजिस्ट्रेट आपको हमारा रिक्वेस्ट है, वो 5 साल का लड़का है, किसी हालत में उसको रिकवरी करना हमारा रिक्वेस्ट है। आज हम उस तरफ में जाना था, तो उसको प्रोटोकॉल में नहीं बन रहा है, इसलिए हम हमारे घर में जा रहे हैं। आप लोग जैसा करके ऐसे ही चलेगा हमसे, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है आपको, हमारा लड़का को रिकवरी कराना। जी सर, मैं सर्कल ऑफिसर को भी भेजूंगी, फैमिली से एक बार मिलने के लिए, आपकी तरफ से हमारे तरफ से। तो 5 साल का लड़का है, किसी हालत में उसको रिकवरी करना है, हमारा रिक्वेस्ट है। आज हम उस तरफ में जाना था, लेकिन जब उसको प्रोटोकॉल में नहीं मान रहा है, इसलिए हम हमारा घर में जा रहे हैं। आप लोग जैसा डिस्क्राइब करेंगे ऐसे ही चलेगा हमसे, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है आपको, हमारा लड़का को रिकवरी करना है। जी सर, एंड मैं सर्कल ऑफिसर आपकी तरफ से हमारे करीमगंज जिले के विभिन्न स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आनंद उल्लासपूर्ण माहौल में राम पूजा महोत्सव पालन किया गया। इस अवसर पर अयोध्या के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह की तोड़ देखने को मिली। लोगों ने विभिन्न इलाके में धार्मिक कार्यक्रम को अंजाम देते हुए स्थिति को उत्साह के साथ पालन किया। সকলকে যারা তত্ত্বাবধানে এখানে করিমগঞ্জে পতঞ্জলি জেলা সমিতি সবাইকে নিয়ে আজকে 500 বছর পরে আমাদের রাম মন্দির আজকে শিলান্যাস হতে যাচ্ছে। বর্তমান সময় চলছে আমাদের সেই অনুষ্ঠানটা আয়োজ্যতে। আমাদের সবাইকে যে রাম মন্দিরের এই আনন্দটা উপভোগ করতে পারছি। আর আজকে এখানে পতঞ্জলি প্রচারক প্রকল্পের মাধ্যমে পুরো সমিতির যারা আছে সবাইকে নিয়ে আজকে 5 अगस्त 2020 पूरे भारतवर्ष तथा पूरे विश्व के हिंदू समुदाय के लोगों के लिए एक अहम दिन, इतिहास अपनी गवाह बना चुका है। लगभग 140 करोड़ लोग केवल भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदू समाज के जो गतिविधि है, जो परंपरा है, जो रिवाज है, उसे किस तरीके से लोग अपनाते हैं, किस तरीके से सनातन धर्म का विकास होता है और किस तरीके से परम पूज्य भगवान श्री राम के जो वजूद था उसे वापस संहार किया गया है, वापस स्थापना किया गया है। इस बारे में एक नया मिसाल कायम हुआ है। सोनाई विधानसभा केंद्र के घुंगुर कुआरपार में नवयुवक उन्नयन संस्था के कार्यकर्ताओं के उद्योग से राम मंदिर निर्माण हेतु प्रदीप प्रज्वलन उत्सव समारोह मनाया गया। इस अवसर पर आवासीय क्षेत्र के ज्ञानी गुणी लोग, जाने माने हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। गौरतलब है कि लगभग 500 साल बाद अयोध्या क्षेत्र में भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर लगभग हिंदू समुदाय के सभी स्तर के लोगों के बीच खुशी की माहौल बनी हुई है। और ऐसे ही हालात में संस्थान कार्यकर्तागण आम जनता को सामने रख इस धार्मिक कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। नवयुवक उन्नयन संस्था के कार्यकर्ताओं ने जमकर श्रद्धा, भक्ति व मर्यादा के साथ भगवान श्री राम को इस दिन पूजन किया और इस अवसर पर प्रदीप प्रज्वलन व दूसरे कार्यक्रम आयोजित कर अपना श्रद्धा भी निवेदन किए। जोरा मंदिर हो, जोरा मंदिर कहाँ गया? महादेव भेजा नहीं जा बैठने निकल जाओ, जैसे जाए बोलो जाके बात करो। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास किए हैं, इसीलिए हम लोग सारे भारतवासी हमारे भी गांव में नवयुवक उन्नयन संस्था की तरफ से राम दीप उत्सव के आज एक प्रोग्राम किए हैं। सभी लोग मिल के, और ख़ास करके हमारे नवयुवक उन्नयन संस्था भी इसमें शामिल है। उसी के
द्वारा ये आज कार्य संपन्न हुआ है। आप लोगों का गांव का नाम क्या है? घुंगुर कुआर पर। किस संस्था के अंतर्गत ये शुभ कार्य किया गया? नवयुवक उन्नयन संस्था। आपका शुभ नाम? अजय नुनिया। आप संस्था के अध्यक्ष हैं? जी। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। करीमगंज जिले में पूरे देश के साथ संगति रखते हुए अयोध्या के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर आनंद उल्लास की माहौल देखने को मिली। पतंजलि संस्थान के कार्यकर्ता व दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं ने जमकर विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक कार्यक्रम को संपन्न किया। बाद में इस संदर्भ में पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। छात्र संगठन NSUI तथा जिला कांग्रेस के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उद्योग से कछार के जिला उपायुक्त को संदर्भ में एक स्मारक लिपि दिया गया। सूत्र के अनुसार शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में लगातार लापरवाही मूलक गतिविधि के चलते जो युवक मारे जा रहे हैं, जो मरीज मारे जा रहे हैं, उनकी जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान करना तथा परिवार सदस्यों को सरकारी मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग पर संगठन कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में स्मारक लिपि प्रदान किया। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा परिसेवा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरतने का आरोप मरीज द्वारा लगाया जा रहा है। I don't know. জয়রাম ঘোষ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু কেন হলো জবাব চাই জবাব দাও। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হলো জবাব চাই জবাব দাও। এবং মাসুদ আহমেদের বিনা চিকিৎসায় কেন হলো এসএমসি জবাব চাই জবাব দাও। মাসুদ আহমেদের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হলো জবাব চাই জবাব দাও। এসএমসি মুর্দাবাদ, এসএমসি মুর্দাবাদ। আজকে আমরা কাছাড় জেলা যুব কংগ্রেস এবং নিজস্ব যৌথভাবে আমরা কাছাড়ের ডিসি ম্যাডামকে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিচ্ছি। আপনারা জানেন তো কয়েকদিন থেকে আমাদের শিলচর মেডিকেল কলেজে চলছে। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में नदी में नहाने के दौरान एक युवती गायब हो जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छाया हुआ था। SDRF के जवानों ने दिन भर तलाशी के बाद आखिरकार शव को ढूंढ निकाला। बाद में परिवार सदस्यों के हाथों शव को सौंप दिया गया। इस हादसे के चलते इलाके के लोगों में गहरा दुखद माहौल बना हुआ है। बराक घाटी में कोविड-19 की चिकित्सा के दौरान कई लापरवाही बरते जा रहे हैं। बराक वैली यूनाइटेड फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कई आरोप लगाते हुए राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष संदर्भ में अहम कदम उठाने का मांग रखा गया है। इस संदर्भ में संस्थान कार्यकर्ताओं ने संवाद माध्यम के समक्ष अपने शोक व्यक्त करते हुए कई पहलुओं पर आलोकपात किए। আজকে আমরা বরাক ভ্যালি ইউনাইটেড ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কাছাড়ের জেলাধিপতির মারফতে আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে শিলচর মেডিকেল কলেজের গ্রস নেগলিজেন্স অ্যান্ড অ্যাপেথি নিয়ে একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি। আপনাদের সবারই জানা আছে যে গত 31শে জুলাই শিলচরের সায়ন দাস এই মেডিকেল নেগলিজেন্সির কারণে মৃত্যুবরণ হয়েছে। ঘটনা একটি নয়, ঘটনা একের পর এক হচ্ছে।
কিন্তু আমরা কি করছি, যদিও আমরা পলিটিক্স এমনিতেই করছি, কিন্তু আমাদের জীবনের যে জীবন রক্ষার জন্য যে রাজনীতি করতে হয় সে রাজনীতি আমরা করছি না। আমরা আজকে আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, কংগ্রেস ছাড়ুন, বিজেপি ছাড়ুন, সিপিএম ছাড়ুন, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পলিটিক্স ইরেসপেক্টিভ অফ এই মায়ের বুকের যে বেদনা যে বুঝতে পারবে তারা নিশ্চয়ই আজকে এই ধরনের অ্যাপেথি এন্ড নেগলিজেন্সের এগেনস্টে প্রটেস্ট খাড়া করবে, প্রটেস্টের জন্য এগিয়ে আসবে। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, আসুন সবাই আমরা প্রটেস্ট করি এই ধরনের नेग्लिजेंस एंड एपैथी एगेंस्ट दैट्स ऑल। शिवचर के रांगीरखाड़ी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा आवासीय क्षेत्र के एक युवक को मारपीट किए जाने के आरोप पर इलाके में तनाव का माहौल छा रहा। सूत्रों के अनुसार पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं द्वारा युवक को मारपीट किए जाने के बाद आवासीय क्षेत्र के लोग नाराज होकर पूरे थाने का घेराव किए और इसी दौरान यातायात पुलिस से ठप पड़ गया। बाद में पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बातचीत के जरिए समस्या का समाधान किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसे गतिविधि के चलते इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति भी बनी हुई है। নাম বাবু, আমার ছোট ভাই চন্দন, তার বাচ্চার ওষুধ নেওয়া পাইছিল, ওই অনেক দিছিল চক্রবাণী ফার্মেসির সামনে, আটকাইয়া জবরদস্তি ওইটা হচ্ছে বাইক হচ্ছে বাইক দিকে অফিসিয়াল যেটা ফাইন লাগে আমরা দিব কইছি, আমরা এটা না করছি না, এটা মানতে রাজি না। তাতে টাকা ডিমান্ড করছে 100 বার, দেখো তারা ঢুকেছে, থানা ঢুকাই থেকে চাবি নিয়ে তারা মারা শুরু করছে। আমি এখানে মারা করি, আমি আটকেছি, আমি তো বাড়ি এখানে আমরা সোনাইতে পারি, সব আশেপাশে থাকি, আশেপাশে আমার বাসা, উঠে তারা আটকে দিকে আমার তো লাগছে বাড়ি। আপনার যখন কিছু হয়েছেন ওই তো হাতে ওই বসুমতি, আমরা তো ফরার সামনে সব কিছু, আমরা তো থানা আমরা সব কিছু দেখে রাখতাম, কিছু ইলে করে আমরা দিতাম, আমরাও ফিরে দিতাম। যদি ইলিগাল করতাম ঠিক আছে, না কোনো ক্রাইম করছে কিচ্ছু না, আমরা ব্যবসা করি সব কিছু, এটা ফুল আনন্দ দিয়ে যদি এরা মারি খাইতে লাগে তাহলে আমরা অ্যাভয়েড করছি না। আমি ঠিক আছে ভাই রাখতে, আমরা তার ভিতরে ঢুকে অফিসিয়াল যেটা ফাইন আমরা দিতে রাখছি, এর উপরে আমরা মারামারি এটা দিতে আমি থানা লয়ে যাই বাইক রাখুন, অফিসিয়াল যেটা ফাইন গভর্নমেন্ট ফাইন এটা দিয়ে আমরা দিই, তাই নিয়ে এটা মানতে রাখছি না, মারা শুরু করছি। এটা কোন ধরনের জিনিসটা। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सोनाई की विधायक तथा असम राज्यसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लस्कर शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय से किया गया रहा। इलाके के लोगों में छाई खुशी की माहौल। चिकित्सा महाविद्यालय में लगातार कई युवाओं की मौत को लेकर छात्र संगठन आमसू के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया शोक। जल्द से जल्द चिकित्सकों को बहिष्कार किए जाने का किया मांग। कोरोना वायरस के रोकथाम तथा सहयोगिता के कई पहलुओं को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित हुआ सभा। सभी स्तर के लोगों की सहयोगिता का किया गया मांग। मरने के बाद भी कोरोना वायरस के काले साए से लोगों को नहीं मिल रही है निजात। शवदाह के क्षेत्र में झेलनी पड़ रही है परेशानी। असम गण परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रफुल्ल महंत बराक घाटी के दौरे में करीमगंज जिले में जनसभा को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं से किया बातचीत। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।